Welcome to Bikini Bottom, a normally peaceful undersea sanctuary. Today it will be transformed into a theater of pure horror, wherein our little yellow friend will play the starring role. Today is the big day. I have devised an ingenious plan to finally steal the Krabby Patty formula. And if Bikini Bottom happens to get demolished in the process, oh well. With my brand new Duplicatotron 3000, I'll clone an army of robots that will wreak mayhem and destruction at my command. One last review of the checklist. Let's see. Item number 1, is Plankton a genius? Answer yes. Okay, checklist complete. Throw in the switch. Welcome, my perfectly obedient robot army. Hang on. I want to get a photo for my scrapbook. Hey, hello? What do you think you're doing? Oh, no, wait. But I'm your master! I made you! No! Oh, my good China! Another perfect day playing robots and racehorses. Yeah, only I keep getting the racehorses and the robots mixed up. Wouldn't it be great if we had real robots to play with, Patrick? I'd name mine Robo Jr. or Zorlon or maybe Frankie. Yeah, these unreal robots are getting boring. Hey, what if we put the robots in here? Oh, how shellfish of you. It's not just any shell. It's my magic wishing shell. Wow, that's great, Patrick. So we put the toy robots in here. Okay. Then we say the magic wishing words and shake the magic wishing shell. Okay. Then we go to sleep, and in the morning, we'll have real robots to play with! But, Patrick, aren't we going to say the magic wishing words? You already did! So, okay is the magic wishing word? It used to be Alakazama Alabala Wiesna Tikitana Fushbar Griddle Bits von Wiederschnauzer, but I kept forgetting it. Are you sure this'll work? Sure! Last week, I only had one big cookie crumb and I was really hungry. So I put my cookie crumb in the magic wishing shell. Then I said the magic wishing word and shook it. And in the morning, I had lots of little cookie crumbs. Patrick, I proclaim that tomorrow is going to be the best day ever. Good night, SpongeBob. Good night, Patrick. The next morning. Gonna play with robots, gonna play with robots, gonna play with robots, gonna play with... Wow! Gary, did you do that? Bienvenue à Bikini Bottom, un sanctuaire sous-marin de paix et de normalité. La ville va aujourd'hui devenir le théâtre d'une horreur sans nom. Et notre petite éponge jaune préférée va y jouer un rôle crucial. Le grand jour est arrivé. J'ai imaginé un plan machiavélique qui va enfin me permettre de voler la recette du pâté de crabe, voire de détruire Bikini Bottom par la même occasion. Qui sait? Grâce à mon nouveau Duplicatotron 3000, je clonerai une armée de robots sous mes ordres qui sèmera le chaos et la destruction. Revoyons une dernière fois notre checklist. Alors, question numéro 1, Plankton est-il un génie? Réponse oui. Voilà, fin de la checklist. On active l'interrupteur. Bienvenue, armée de robots très disciplinés. Attendez, je vais prendre une photo pour mon album. Hé, minute! Qu'est-ce qui vous prend? Oh non, non, non! Arrêtez, non! Mais je suis votre maître! Je vous ai créé! Non, non! Ma porcelaine! Ah!
Encore une belle journée avec des robots et des chevaux de course. Ouais, sauf que je finis toujours par mélanger les chevaux et les robots. Imagine si on avait de vrais robots à la place. Le mien s'appellerait Robot Junior ou Zorlon ou peut-être Frankie. Ouais, on s'ennuie avec ces faux robots. Ah, que j'ai une idée, et si on les mettait là-dedans? Mais tu vas faire clamser cette bête. Ce n'est pas un simple coquillage, c'est mon coquillage magique. Waouh, c'est génial, Patrick. Alors, on place les faux robots à l'intérieur. Ok. On prononce la formule magique du vœu et on secoue le coquillage magique. Ok. Ensuite, on va se coucher. Et le lendemain, on peut s'amuser avec de vrais robots. Mais Patrick, on n'a même pas prononcé la formule magique. Si, tu l'as fait. Ah bon? C'était ok la formule magique? Avant, c'était ala kalazama, ala balo, aga, doudou, doudou, poussala, nana, kemoul, café, mais je l'oubliais tout le temps. T'es sûr que ça va marcher? Mais oui, la semaine dernière, il ne me restait plus qu'une grosse miette de cookies. Comme j'avais faim, je l'ai mise dans mon coquillage magique. J'ai prononcé la formule de vœu, je l'ai secouée, et le lendemain, j'avais plein de petites miettes. Patrick, je déclare que demain sera la plus belle journée de notre vie. Bonne nuit, Bob. Bonne nuit, Patrick. Le lendemain matin. On va jouer au robot, on va jouer au robot, on va jouer au robot, on va jouer au... Oh! Gary, c'est toi qui as fait ça? Witamy w Bikini Dolnym. To zazwyczaj cichy zakątek podwodnego świata. Dziś jednak zamienił się w istny teatr terroru, w którym nasz żółty przyjaciel gra pierwsze skrzypce. Dziś jest wielki dzień. Nareszcie opracowałem doskonały plan wykradnięcia przepisu na kraboburgera. Cóż, jeśli Bikini Dolne zostanie przy okazji zrównane z ziemią? No cóż. Dzięki mojemu nowemu duplikatronowi 3000 sklonuję armię robotów, która na moje polecenie będzie siać chaos i zniszczenie. Czas ostatni raz sprawdzić listę. Zobaczmy. Punkt pierwszy. Czy plankton to geniusz? Odpowiedź tak. Dobrze, lista gotowa. To włączamy. Witajcie, moja armia uległych robotów. Chwila. Muszę zrobić zdjęcie do pamiętniczka. Hej, hej, halo. Co wy wyprawiacie? O nie, chwila! Co wy wyrabiacie? Stworzyłem was? Nie, moja porcelana! Kolejny idealny dzień na zabawę w roboty i konie wyścigowe. Tak, wiesz, ciągle mi się mylą konie z robotami. Czyż nie byłoby świetnie bawić się prawdziwymi robotami, Patryk? Swojego nazwałbym Robo Junior albo Zorlon, a może Frankie? Tak, nieprawdziwe roboty robią się nudne. Hej, a gdyby umieścić roboty tutaj, Tobie tylko muszle w głowie. to nie jest zwykła muszla. To moja magiczna muszla życzeń. Wow, niesamowite, Patryk! Więc tutaj włożymy zabawkowe roboty. Okej. Potem wypowiemy magiczne zaklęcie i potrząśniemy muszlą życzeń. Okej. Teraz pójdziemy spać, a rano pojawią się prawdziwe roboty. Ależ, Patryku, nie musimy wypowiedzieć magicznego zaklęcia? Już je wymówiłeś. Czyli okej, to jest magiczne zaklęcie? Kiedyś brzmiało ala kazama, ala bala, wiśnie, śliwki z rana, łóż, fuszkowski, klocki, sznaucer, ale ciągle je zapominałem. Na pewno zadziała? Jasne. W zeszłym tygodniu miałem tylko jeden okruszek z ciastka, a byłem bardzo głodny, więc włożyłem go do magicznej muszli życzeń.
Wypowiedziałem magiczne zaklęcie, potrząsnąłem, a rano muszla była cała pełna okruchów. Patryku, ogłaszam, że jutro czeka nas najlepszy dzień w historii. Dobranoc, SpongeBob. Dobranoc, Patryk. Następnego ranka. Zabawa z robotami, zabawa z robotami, zabawa z robotami, zabawa z robotami. O! Gacuś, to twoja robota? Bienvenidos a Fondo de Bikini, un pacífico santuario bajo el mar que hoy se ha transformado en el escenario de una película de miedo, protagonizada por nuestro pequeño amiguito amarillo. Hoy es el gran día. He ideado un malévolo plan para robar por fin la receta de la Burger Cangreburger. ¿Y si destruyo Fondo de Bikini durante el proceso? Pues mira. Con mi nuevo Duplicatron 3000 clonaré todo un ejército de robots que sembrarán el caos y la destrucción siguiendo mis órdenes. Bueno, repasemos los puntos del día. Veamos. Punto número 1. ¿Es Plankton un genio? La respuesta es sí, pues ya estaría. ¡A pulsar el botón! Os doy la bienvenida, ejército de robots obedientes. ¡Quietos! Quiero hacer una foto para el recuerdo. ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? ¡Oh, no, no, no! ¡Esperad! ¡Soy vuestro creador! ¡Yo os creé! ¡No! ¡No! ¡Cuidado con la porcelana! ¡Ah! Otro día perfecto para jugar a robots y carreras de caballos. Sí, aunque sigo confundiendo los robots con los caballos. ¡Ah, que molaría tener robots de verdad para jugar! El mío se llamaría Robo Junior, o Zorlon, o quizás Frankie. Sí, estos robots de mentira son un rollo. Oye, ¿y si metemos los robots en esta concha? Puede que se desconche. No es una concha cualquiera. Es mi concha mágica de los deseos. ¡Guau! ¡Genial, Patricio! Entonces metemos el robot aquí. ¡Vale! Decimos las palabras mágicas y agitamos la concha. ¡Vale! Nos vamos a la cama y por la mañana tendremos robots de verdad para jugar. Patricio, ¿no vamos a decir las palabras mágicas? Ya lo has hecho. Así que, ¿vale era la palabra mágica? Antes era abracadabra, pata de cabra, sin baladín, badabim, badabum, bidibim, bidibim, pero se me olvidaba siempre. ¿Y crees que funcionará? Claro. La semana pasada solo me quedaba un trozo de galleta y tenía mucha hambre, así que lo metí en la concha de los deseos. Dije las palabras mágicas, la agité y por la mañana los pedazos se habían convertido en pedazos aún más pequeños. Patricio, declaro que mañana será el mejor día de nuestra vida. Buenas noches. Buenas noches. Al día siguiente... A jugar con robots, a jugar con robots, a jugar con robots, a jugar con robots, a jugar con... ¡Ay! Gary, ¿has sido tú? Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen. Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplicatotron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen.
Punkt Nummer 1, ist Plankton ein Genie? Antwort, ja. Okay, Checkliste abgehakt, den Schalter umlegen. Willkommen, meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo. Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet! Halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meiner hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen? Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte und schütteln das magische Wunschschneckenhaus. Okay. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen können wir mit echten Robotern spielen. Aber Patrick, müssen wir nicht erst die magischen Worte sagen? Hast du doch schon. Okay, ist also das magische Wort? Früher war es Alakazama, Alabano, Wiesen und Dinkitana, Fußball, Krindelbitz von Wiener Schnauzer. Aber das habe ich immer vergessen. Bist du sicher, das klappt? Sicher. Letzte Woche hatte ich nur einen großen Kekskrümel. Und ich hatte so großen Hunger, dass ich den Krümel in das magische Wunschschneckenhaus steckte. Dann sagte ich das magische Wort und schüttelte es. Und am nächsten Morgen hatte ich ganz viele kleine Kekskrümel. Patrick, ich verkünde, dass morgen der beste Tag überhaupt wird. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Roboterfreunde, 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 Roboter... Uah. Gary, warst du das? Benvenuti a Bikini Bottom, un'oasi sottomarina assolutamente pacifica. Oggi diventerà uno scenario di terrore, in cui il nostro piccolo amico giallo avrà un ruolo da assoluto protagonista. Oggi è il grande giorno, sì! Sono riuscito ad escogitare un piano geniale per rubare finalmente la ricetta del Krabby Patty! E se questo comporterà la distruzione di Bikini Bottom, beh, pazienza! Con il mio nuovissimo duplicato Tron 3000 clonerò un esercito di robot pronto a seminare caos e distruzione a mio piacimento! Ricontrolliamo la lista un'ultima volta. Allora, al numero 1, Plankton è un genio? Risposta sì, ok, ho controllato tutto. Attivazione! Benvenuto, mio obbediente esercito di robot. Fermi tutti, voglio scattare una foto ricordo. Oh, ehi là! Cosa state facendo? Oh no, no, no! Aspettate, fermi! Sono il vostro padrone! Vi ho creato! No, no! Il mio servizio buono! Un'altra giornata perfetta per giocare con cavalli e robot. Già, anche se io continuo a confondere i robot con i cavalli. Non sarebbe fantastico giocare con dei veri robot, Patrick? Il mio lo chiamerei Robo Junior o Zorlon o forse Frank. Sì, questi robot finti sono troppo noiosi. Ehi, che ne diresti se mettessimo i robot qui dentro? Oh, sei forse uscito di guscio. Questa è una conchiglia speciale. È la mia conchiglia magica dei desideri. Wow!
fantastico, Patrick! Per cui ora infiliamo il robot giocattolo qui dentro. Ok. Poi dobbiamo dire la formula magica e scuotere la conchiglia per bene. Ok. Poi andiamo a dormire e domattina avremo dei veri robot con cui giocare. Però, Patrick, non avremmo dovuto dire la formula magica prima. L'hai già detta? Quindi, ok, sarebbe la formula magica. Prima era alla Kazama, alla Ballo, Wisni Dinky, Tana Fushman, Gridelin, von Wiener Schnauzer, ma la scordavo sempre. Sicuro che funzionerà? Certo. L'altra settimana avevo soltanto una grossa briciola di biscotto. Morivo di fame, quindi l'ho messa nella conchiglia dei desideri. Poi ho detto la formula magica, ho scosso la conchiglia e il mattino dopo avevo tante briciole di biscotti. Allora, Patrick, dichiaro con certezza che domani sarà il giorno migliore di sempre. Notte, SpongeBob. Notte, Patrick. Il mattino seguente. Giochiamo con i robot, giochiamo con i robot, giochiamo con i robot, giochiamo con i robot. Wow! Oh, Gary, sei stato tu? ようこそビキニタウンへ。普段は平和な海底の町。今日は小さな黄色い主人公を中心にとても恐ろしいことが町に降りかかろうとしています。とうとうこの日がやってきたな。ついにカーニバーガーの秘密のレシピを盗み出すための素晴らしい計画を思いついたぞ。そのせいでビキニタウンが破壊されても仕方のないことだね。俺様が発明したロボットコピー機3000でロボットクローンをたくさん作り出し、そして破壊と混乱をもたらしてやるぞ。最後にもう一度チェックリストを確認しておこう。確認その1、プランクトンは天才か。その通り。チェック完了。スイッチを起動するぞ。ようこそ俺様の忠実なるロボットたち。待てよ、記念写真を撮っておこうじゃないか。おいおい、何のつもりだ。おいおいおい、待て待て、俺様がボスだぞ。生みの親だ。やめろやめろ、俺様の食器が。今日もロボットとお馬さんのおもちゃで遊んで楽しかったね。うん、でもどっちがどっちだったかわからなくなるよね。もし本物のロボットで遊べたらすごくない？名前はロボジュニア、いやゾーロン、あとはフランキーだね。おもちゃのロボットには飽きてきたし、ねえここにロボットを入れたりしたらどうかな。おお、それはすごく愉快だ。わわわわわわわわわ。これはただの貝じゃないよ。願いが叶う魔法の貝なんだ。わあ、すごいねパトリック。まずはここにおもちゃのロボットを入れるんだ。オッケー。それから魔法の呪文を唱えて魔法の貝を振るんだ。オッケー。それで寝るんだ。朝になったら本物のロボットができてるはずさ。パトリック、まだ魔法の呪文を唱えてないと思うんだけど。もう唱えたじゃん。オーケーが魔法の呪文だったの？前はアラカザマアラバロウィーズのディンキータナフィッシュバーググリドルビッツフォンワイナーシュナウザーだったけど、いつも噛むんだ。うまくいくと思う？いくよ。先週すごくお腹が減ってる時に大きなクッキーのかけらが一つしかなかったから、それを魔法の貝に入れたんだ。それで魔法の呪文を唱えて振ったら、朝にはクッキーの小さなかけらがいっぱいあったんだ。パトリック、明日は間違いなく最高の一日になりそうだね。おやすみスポンジボブ。おやすみパトリック。そして次の日、ロボットと遊ぼう、ロボットと遊ぼう、ロボットと遊ぼう、ロボットと遊ぼう、ロボット。わーお！あ、ゲイリー、君がやったの？